Well, hello everyone. Welcome to Be Proficient in English with Binus. I am Listia, your instructor. And in this module, we will talk about what is your best getaway. Oke teman-teman semua, setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan untuk bisa read and describe the contents of descriptive text about tourist destinations and historical places truly. Bagaimana? Siap? Ayo mulai. Vocabulary yang akan teman-teman temukan di dalam teks tersebut adalah enchanted, lush, cerulean, devices of access, sappy, frugal, serpentine, myriad, hominid, tranquil, exile, collapse, as for hand in marriage, auspicious, lair. Silakan pause video ini untuk membaca semua definisi dari vocabulary tersebut. Okay, let's read a travel journal together. Travel journal atau travel getaway kali ini yang akan teman-teman baca berjudul Tales from an Enchanted Island, a Travel Diary of Flores yang ditulis oleh Grace Susetio. Teman-teman bisa scan QR code berikut untuk membuka teks tersebut. Dan teman-teman bisa pause video ini dan juga baca teksnya. Setelah itu, kita bisa lanjutkan videonya. Silakan membaca and enjoy your reading. Bagaimana? Sudah selesai membaca teks tersebut? Sekarang saatnya comprehension question. Teman-teman bisa membaca dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan tentu saja, teman-teman bisa selalu kembali lagi ke teksnya untuk mencari jawabannya. Pertanyaan yang pertama, in paragraph 2, you will find the phrase of the beaten path encounters. What do you think it means? Pertanyaan kedua, after knowing the definition, do you want to travel to the off-beaten path destinations? Pertanyaan ketiga, what do many of the children do in Roy? Pertanyaan keempat, what is Wairebo famous for? Pertanyaan kelima, what is an otokayu? Pertanyaan keenam, what is another name for Homo floresiensis? Selanjutnya, where did Soekarno spend some time in exile? Pertanyaan selanjutnya, what is the best thing about visiting Lakes Kelimutu? Pertanyaan ke-9, trace the writer's journey across Flores from start to finish. Where did the writer go on her vacation to Flores? Dan yang terakhir, what is the writer's final thought about Flores? Teman-teman bisa pause video ini untuk mencari jawaban yang benar. Selanjutnya kita akan samakan dengan jawaban saya. Alright, have you got all the answers? Ini adalah jawaban-jawaban yang betul dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, in paragraph 2, you will find the phrase of the beaten path encounters. What do you think it means? Well, off the beaten path is an idiom. That is mean, not known, or popular with many people. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang off the beaten path adalah jalan terpencil. After knowing the definition, do you want to travel to the off the beaten path destinations?
Sepertinya sangat menarik ya teman-teman untuk mengunjungi destinasi yang tidak semua orang tahu. Pertanyaan ketiga, what do many of the children do in Roe? Jawabannya, they help their parents run the family farm or plantation. Selanjutnya, what is Wairebo famous for? Wairebo famous for its conical straw houses. And what is an otokayu? Otokayu is a modified truck that resembles an open-air bus with wooden. What is another name for Homo floresiensis? Homo floresiensis is Flora's hobbit. Where did Sukarno spend some time in exile? He spent some time in exile in Ende. What is the best thing about visiting Lake Sklimutu? The lake's color change like a chameleon's coat, and they won't be the same lakes on the next visit. Very interesting, right? And to trace the writer journey across Flores from start to finish, she went from Roe, Wairebo, Dintor, Rutang, and visited Liang Bua, and then she went to Labuan Bajo, Danau Sano Ngoang, Rinca, Bena, Ende, and then she went to Nita, a village in the south of Maumere, and then she visited Lake Sklimutu and ended her journey in Maumere. And from the text, what is the writer's final thought about Flores? She thought an alternative universe where the ancient and the modern coexist. Flores is also the lair of the dragon, hobbits in a cave, the commoners wearing woven robes fit for royal embedded with secret messages. And she also taught Flores as a mysterious lakes that change color. And all of these might as well have been written in an exotic oriental fairy tale. How about that? Have you got all the answers correct? Oke teman-teman, teks yang barusan teman-teman baca itu adalah descriptive text. Dan pertanyaan-pertanyaan yang barusan teman-teman jawab adalah pertanyaan comprehension tentang bagaimana seseorang mendeskripsikan sebuah tempat. A descriptive text usually describe a single location, object, event, person, or place. Tapi, di modul kali ini kita akan lebih fokus terhadap place or destination. Descriptive text endeavors to engage all 5 of the reader's senses. Jadi, penting untuk memasukkan stimulasi terhadap indera-indera yang kita punya seperti indera penglihatan, indera penciuman, pendengaran, indera praba di dalam descriptive text. Mengapa? Karena tujuan atau purpose in writing descriptions di dalam descriptive text adalah the author wants to describe the particular object by describing its or specific features to help readers visualize what a person, animal, a place, or a thing looks like. Oke, jadi descriptive text penting sekali untuk memasukkan senses agar para pembaca bisa ikut merasakan apa yang dialami oleh writer atau author. Berikut adalah language features untuk descriptive text. Descriptive text
membutuhkan specific participant. It has a certain object to not common and unique. Artinya, di dalam satu descriptive text membutuhkan satu objek, bisa itu orang, tempat, atau benda yang ingin dideskripsikan. Contohnya, yang barusan teman-teman baca di dalam teks adalah deskripsi tentang Wairebo Village, Rinca Island, and Ende Town. Selanjutnya, descriptive text menggunakan adjective. Sering sekali kita menggunakan adjektif untuk menstimulasi panca indera yang kita miliki dan mendeskripsikannya di dalam descriptive text. Contoh-contohnya adalah lush hills, steep cliffs, lively village, cerulean coast, peculiar traditional architecture, a beautiful coastal town. Bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi dari contoh-contoh tersebut yang mana yang merupakan adjektif? Betul sekali. Adjektif contohnya adalah lush, steep, lively, cerulean, peculiar, beautiful. Mereka adalah contoh dari adjektif atau kata sifat. Language feature selanjutnya yang bisa digunakan di dalam descriptive text adalah the use of simple present tense. Descriptive text membutuhkan sentence pattern yang bisa digunakan untuk membicarakan fact, fakta, bagaimana objek tersebut dideskripsikan. Jadi, tenses yang cocok adalah simple present tense. Selanjutnya adalah descriptive text menggunakan action verb. Contoh-contoh dari action verb adalah run, sleep, walk, cut, visit, go, and etc. Demikian pembahasan untuk modul ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya!